नीलवर्यशिखरे रत्नप्रदीपो महां त्रैलोक्यान्धतमिस्रचूषणकृते योजाज्वलीति स्फुटम् कल्याणवज्ररोध्यनादिषु दृढाघध्वान्तविध्वंसनम् कुर्वन्मङ्गलमातनोतु नितरामात्मानुरूपं सनः महामोहमय्यां भवाभ्यन्तरीपे महाधन्वमह्यां मदीयं चरन्तं मृगं स्वान्तनामानमार्ते परीतं महाम्हो मृगैन्द्रैरमेशाशुरक्ष प्रभो वेङ्कटेश प्रभाभूयमीते तमः सञ्चिनर्ति प्रदेशे ह्यशेषे अहो मे हृदद्रेर्गुहागूढमन्धन् तमो नैति नाशं किमेतन्निदानम् अथा वैमि वै तन्निदानं हृदाहं सहात्वत्सपर्या विपर्यासहेतौ कुमार्गे महामोहमार्गे सनिष्ठः सुनिष्ठात्र भावं प्रभो यद्वहामि जनं तावकीनं किमेनं सुदीनं वृथा जातमेवं वृथोपेक्षसे त्वं रमेशैवमेवं वृथोपेक्षसे चेत् क्षमाय प्रकाशो मदन्येन केन मदन्यक्व विप्रेषु वैश्येषु राजस्थलो शूद्रजातिष्वथो संकरेषु निकृष्टक्व दृष्टक्व वाते क्षमाया प्रकाशो रमेश ध्रुवं स्यात् प्रहीणः रमा साक्वयाता क्षमोद्बोधिनीते ममातुल्यमाता तवोरस्थलस्था ममा भाग्यजादात्तवा भोग्यभूता रमापि प्रभो किं प्रमोदा वहाते क्षमाया तु गुप्ता रमाया विधेयं क्व वात्सल्यभूमाय तो दोषीवृन्दम् महानन्दमेति ह्यहो मत्प्रवर्जे प्रवृत्ति किमस्य प्रभो वेङ्कटेश दया साक्वयातायया दुःखि बन्धो परेषां विषादो वृषाद्रीशनाश्य ममामन्ददुःखप्रणाशे प्रकाशम् न सायातुमर्हा किमस्याव्रतं किम् परित्यज्य भोगं परव्योमनिस्वं महानन्दधामन्यपीहाहि शैले यदर्थी समायास्तदर्थी विचिन्त्य प्रभो वेङ्कटेश द्रुतं मां सुरक्ष पुरा कस्यचिद्रो महापापदाहात् अभूतेऽभिधा श्रीगिरे वेङ्कटेति ममातुल्यपापप्रदाहात् तवाद्य अभिधास्यान्नवीना रमेशाखिलेड्या ममामन्दपापप्रवृत्तेर्निवृत्तिं यदीक्षेत भो भो भवान् रक्षितुं मां तदा मन्दकल्लोलजालाकुलेब्धौ भवान् स्नातुमिच्छेद्विरामं निरीक्ष्य क्वतञ्चक्रमास्ते निकृत्तारिचक्रं भवद्भक्तचक्रे शुभं येन चक्रे हरे चक्रमेतत्तवैतज्जनस्य प्रभूताघचक्रं न किं चेतुमीष्टे नियुज्य स्वचक्रं ममाघौघचक्रं न चेच्छेत्स्यसि त्वं न दाकस्य हानि तवैवेति सत्यं यदि तज्जगत्या
वशं कोऽपि आयादिनीक्षा कृतेयम् निकृष्टोत्तमं मा विकृध्वं विवायानु कम्पां विदध्यायदि त्वं रमेश तदैतत्समीक्षेह वश्या भवेयु स्तवानेकलोकानि कृष्टाश्च शिष्टा ममोत्तुङ्गचेतस्तुरङ्गोऽधिरोः चितस्तेऽधिरूढो मनोजाधिराजा निरस्याशुतं भोसभारोहतं किं वृथोपेक्षसे त्वं त्वदीयं तुरङ्गम् मदीये त्वदीयालयेनादिसिद्धे ह्वदीशत्वदन्ये परिवारयुक्ता कदाचित् समागत्य तिष्ठन्ति तानो निरस्येर्यदि स्यात् तदीयं गृहं तत् महादुष्टकामप्रभृत्यन्त्यवर्णो शिते स्वान्तसद्मन्यशुद्धिमदीये निरस्याशुतं ते पदाम्भोजयुग्म प्रवेशेन शुद्धं गृहं तद्विधेहि भवद्दिव्यदेहप्रभादीपजाल प्रभाभिर्विधुन्वन् प्रकृष्टं तमिस्रम् त्वदीयै सह त्वं कुटुम्बैरमेष वसास्मिन् गृहे मे सुखी स्वान्तनामि अविद्यार्कवृक्षं हृदावालरूढ ममानादिमूलं बिभिन्दन् विमूलम् समावाप्य बीजं त्वदीयाङ्घ्रिभक्ति प्रकृष्टाम्रबीजं रमेशेह रक्ष त्वदाज्ञावशेनादधानोऽपि किञ्चित् स्वतन्त्रोऽहमेवं करोमीत्यहं युः सुधाभावमेनं वृथा भावयत्वं त्वदाधीन्यभावं सदा भावयेश बहिर्भावयामि स्ववाचाखिलानि त्वदीयान्यमूनीति भो वेङ्कटेश हृदि त्वध्यवसि ममैवोपभोग्य अन्यमूनीति नित्यं जहीदं रमेश परस्वस्पृहा मे सदा वो भवीति प्रथीयस्य मुष्याशुभेनैमि मोदम् परस्यासुनाशे तदीयं मदीयं भवे दिव्यहो मे दुराशां जहीश परालाभलब्धप्रणाशाववीक्ष्य प्रपद्ये महालाभयुग्मप्रमोदम् धनाप्तौ परस्य स्विकीयस्य नाशम् भजामीत्यसूयां जहि श्रीनिवास परस्वापहारे मम स्वापहार परानर्थदृष्टौ ममानर्थलाभः परानन्दलाभे ममानन्दलाभो महानित्यमुमे मनीषा विधत्स्व महाकण्टकारिं महासङ्कटं भोस्त्वङ्घ्रिप्रफुल्लारविन्दार्पणेन इमं देशमाधामुदं सन्दधानं भवद्भक्तसङ्घं महान्तं रमेश अकल्याणमेतं सकल्याणमाधा किमत्रादिमूलं न जाने रमेश अथावैमि हेतुं तवाध्याज भूयः कृपापारिसिन्धो प्ररीराहमेव सकृते पदाब्जप्रचारेण नालं विवायान्यदेशे निवासे निकामम् इहैवासत्वं ममत्वं महत्वं किमर्थे तवार्थे त्वदन्यप्रपश्ये अथैकोऽपि को वा त्वदर्थे त्वदन्यः
समालक्षितुं वा समारक्षितुं वा समर्थोऽस्ति लक्ष्मीपते वेङ्कटाद्रे पते तत्र किं वाधिकं नेह किं वा यद्रप्यस्ति तत्र त्वदावासभूम्ना तदत्रापि च स्यत्वदीयागमश्चेत् ममामन्दपापप्रवृत्तिं निरीक्ष्य आगमैश्चेन्न स्यादता कस्य हानिः अथाल्पस्य हेतोर्विहातुं बहु स्यात् तवेदं न युक्तं प्रभो वेङ्कटेश अथानल्पपापप्रवृत्तिर्मदीया निवर्त्यान किं तेऽखिलाघौघनाशिन् मृगपतिपदं श्वारूढश्वेन् निबद्धसटाजटीमम् अप्यनलम् इभराट् कुम्भाभेदि प्रभूतरवेयया प्रथमगुरुभिर्गीतं नेच्ये विडम्बयता मया शुनयनसदृशं हास्यं प्राप्तं तथा नियतं त्विदम् इत्थं श्रीवेङ्कटाद्रिप्रभुपदयुगले भक्तवर्यस्य गङ्गा विष्णोर्याञ्चा विशेषात् व्यरचिकृतिरियं वेङ्कटेशक्षमाय श्रीशैलानन्तवर्यान्वयसमुदयिना वेङ्कटार्येण भक्त्या निक्षिप्ता तत्पदाब्जे मुदमतितनुतां तन्वतां स्वान्तदेशे श्रीमद्वेङ्कटशैलवर्यशिखरे रत्नप्रदीपो महां त्रैलोक्यान्धतमिस्रचूषणकृते योजाज्वलीति स्फुटम् कल्याणवज्ररोध्यनादिषु दृढाघध्वान्तविध्वंसनं कुर्वन्मङ्गलमातनोतु नितरामात्मानुरूपं सनः महामोहमय्यां भवाभ्यन्तरीपे महाधन्वमह्यां मदीयं चरन्तं मृगं स्वान्तनामानमार्ते परीतं महाम्हो मृगैन्द्रैरमीशाशुरक्ष प्रभो वेङ्कटेश प्रभाभूयमीते तमः सञ्चिनर्ति प्रदेशे ह्यशेषे अहो मे हृदद्रेर्गुहागूढमन्धन् तमो नैति नाशं किमेतन्निदानम् अथा वैमि वै तन्निदानं हृदाहं सहा त्वत्सपर्या विपर्यासहेतौ कुमार्गे महामोहमार्गे सनिष्ठः सुनिष्ठात्रभावं प्रभो यद्वहामि जनं तावकीनं किमेनं सुदीनं वृथा जातमेवं वृथोपेक्षसे त्वं रमेशैवमेवं वृथोपेक्षसे चेत् क्षमाय प्रकाशो मदन्येन केन मदन्यक्व विप्रेषु वैश्येषु राजस्थलो शूद्रजातिष्वथो संकरेषु निकृष्टक्व दृष्टक्व वाते क्षमाया प्रकाशो रमेश ध्रुवं स्यात् प्रहीणः रमा साक्वयाता क्षमोद्बोधिनीते ममातुल्यमाता तवोरस्थलस्था ममा भाग्यजादात्तवा भोग्यभूता रमापि प्रभो किं प्रमोदा वहाते क्षमाया तु गुप्ता रमाया विधेयं क्व वात्सल्यभूमाय तो दोषीवृन्दम् महानन्दमेति ह्यहो मत्प्रवर्जे
प्रवृत्ति किमस्य प्रभो वेङ्कटेश दया सात्वयातायया दुःखि बन्धो परेषां विषादो वृषाद्रीशनाश्य ममामन्ददुःखप्रणाशी प्रकाशं न सायातुमर्हा किमस्याव्रतं किम् परित्यज्य भोगं परव्योमनिस्वं महानन्दधामन्यपीहाहि शैले यदर्थी समायास्तदर्थी विचिन्त्य प्रभो वेङ्कटेश द्रुतं मां सुरक्ष पुरा कस्यचिद्रो महापापदाहात् अभूतेऽभिधा श्रीगिरे वेङ्कटेति ममातुल्यपापप्रदाहात् तवाद्य अभिधास्यान्नवीना रमेशाखिलेड्या ममामन्दपापप्रवृत्तेर्निवृत्तिं यदीक्षेत भो भवान् रक्षितुं मां तदा मन्दकल्लोलजालाकुलेब्धौ भवान् स्नातुमिच्छेद्विरामं निरीक्ष्य क्वतञ्चक्रमास्ते निकृत्तारिचक्रं भवद्भक्तचक्रे शुभं येन चक्रे हरे चक्रमेतत्तवैतज्जनस्य प्रभूताघचक्रं न किं चेतुमीष्टे नियुज्य स्वचक्रं ममाघौघचक्रं न चेच्छेत्स्यसि त्वं न दाकस्य हानि तवैवेति सत्यं यदि तज्जगत्या वशं कोऽपि आयादिनीक्षाकृतेयम् निकृष्टोत्तमं मा विकृध्वं विवायानु कम्पामि दध्यायदि त्वं रमेश तदैतत्समीक्षेह वश्या भवेयु स्तवानेकलोकानि कृष्टाश्च शिष्टा ममोत्तुङ्गचेतस्तुरङ्गोऽधिरोः चितस्तेऽधिरूढो मनोजाधिराजा निरस्याशुतं भोसभारोहतं किं वृथोपेक्षसे त्वं त्वदीयं तुरङ्गम् मदीये त्वदीयालयेनादिसिद्धे ह्वदीश त्वदन्ये परिवारयुक्ता कदाचित् समागत्य तिष्ठन्ति तानो निरस्येर्यदि स्यात् तदीयं गृहं तत् महादुष्टकामप्रभृत्यन्त्यवर्णो शिते स्वान्तसद्मन्यशुद्धिमदीये निरस्याशुतं ते पदाम्भोजयुग्म प्रवेशेन शुद्धं गृहं तद्विधेहि भवद्दिव्यदेहप्रभादीपजाल प्रभाभिर्विधुन्वन् प्रकृष्टं तमिस्रम् त्वदीयै सह त्वं कुटुम्बैरमेश वसास्मिन् गृहे मे सुखी स्वान्तनामि अविद्यार्कवृक्षं हृदावालरूढ ममानादिमूलं बिभिन्दन् विमूलम् समावाप्य बीजं त्वदीयाङ्घ्रिभक्ति प्रकृष्टाम्रबीजं रमेशेह रक्ष त्वदाज्ञावशेनादधानोऽपि किञ्चित् स्वतन्त्रोऽहमेवं करोमीत्यहं युः सुधाभावमेनं वृथा भावयत्वं त्वदाधीन्यभावं सदा भावयेश बहिर्भावयामि स्ववाचाखिलानि त्वदीयान्यमूनीति भो वेङ्कटेश हृदि त्वध्यवसि ममैवोपभोग्य अन्यमूनीति नित्यं जहीदं रमेश परस्वस्पृहा मे सदा वो भवीति
प्रथीयस्य मुष्याशुभेनैमिमोदम् परस्यासु नाशीतदीयं मदीयं भवेदिव्यहो मे दुराशां जहीश परालाभलब्धप्रणाशाववीक्ष्य प्रपद्ये महालाभयुग्मप्रमोदम् धनाप्तौ परस्य स्विकीयस्य नाशम् भजामीत्यसूयां जहि श्रीनिवास परस्वापहारे मम स्वापहार परानर्थदृष्टौ ममानर्थलाभः परानन्दलाभे ममानन्दलाभो महानित्यमुमे मनीषा विधत्स्व महाकण्टकारिं महासङ्कटं भोस्त्वङ्घ्रिप्रफुल्लारविन्दार्पणेन इमं देशमाधामुदं सन्दधानं भवद्भक्तसङ्घं महान्तं रमेश अकल्याणमेतं सकल्याणमाधा किमत्रादिमूलं न जाने रमेश अथावैमि हेतुं तवाध्याज भूयः कृपापारिसिन्धो प्ररीराहमेव सकृते पदाब्जप्रचारेण नालं विवायान्यदेशे निवासे निकामम् इहैवासत्वं ममत्वं महत्वं किमर्थे तवार्थे त्वदन्यप्रपश्ये अथैकोऽपि को वा त्वदर्थे त्वदन्यः समालक्षितुं वा समारक्षितुं वा समर्थोऽस्ति लक्ष्मीपते वेङ्कटाद्रे पते तत्र किं वाधिकं नेह किं वा यद्रप्यस्ति तत्र त्वदावासभूम्ना तदत्रापि च स्यत्वदीयागमश्चेत् ममामन्दपापप्रवृत्तिं निरीक्ष्य आगमैश्चेन्न ता स्यादता कस्य हानिः अथाल्पस्य हेतोर्विहातुं बहु स्यात् तवेदं न युक्तं प्रभो वेङ्कटेश अथानल्पपापप्रवृत्तिर्मदीया निवर्त्यान किं तेऽखिलाघौघनाशिन् मृगपतिपदं श्वारूढश्वेन् निबद्धसटाजटीमम् अप्यनलम् इभराट् कुम्भाभेदि प्रभूतरवेयया प्रथमगुरुभिर्गीतं नेच्ये विडम्बयता मया शुनयनसदृशं हास्यं प्राप्तं तथा नियतं त्विदम् इत्थं श्रीवेङ्कटाद्रिप्रभुपदयुगले भक्तवर्यस्य गङ्गाविष्णोर्याञ्चा विशेषात् व्यरचिकृतिरियं वेङ्कटेशक्षमाय श्रीशैलानन्तवर्यान्वयसमुदयिना वेङ्कटार्येण भक्त्या निक्षिप्ता तत्पदाब्जे मुदमतितनुतां तन्वतां स्वान्तदेशे इति श्रीमदनन्ताचार्यविरचितं श्रीवेङ्कटेशक्षमात्रयस्त्रिंश श्लोकी स्तोत्रं सम्पूर्णम्।